Yan. Happy anniversary! Jesus, may pa... Happy anniversary! Happy 40 days of love. We love you so much. 40 years. Ini ma'am na surprise. Ito pong meron po kayong Best Mama and Papa certificate. Galing po kay Ma'am Bell. Opo. Ito po. Ito pang certificate. Kamu daw po ang pinaka the best parent sa buong mundo. Yan. Kadana. Na-surprise talaga si Mama. Yan naman mo si Ma'am Bell. Message mo sa kaniya, ma'am. Kitaan na, ma'am, si mama mo. Kitaan na. Oh, message mo, ma'am. Nara ako? Surprise ba ka? Surprise talaga siya. Yay! Tagumpay. Oh, Papa, message po kay Ma'am Bell. Salamat sa akin, ikaw na mabuto. Maski mahal na mahal si Papa na si Mama.